हेलो एवरीवन मु प्रियदर्शिनी तुमको आउ एक नुआ भिडियो वेलकम करुच्ची। प्रीवियस वीडियोटी रे आमे तुमर अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर तृतीय अध्याय जोटा कि स्वास्थ्य ही संपद से आमे 27 पृष्ठार पिला माने 30 पृष्ठा पर्यंत कवर कर सारी। तो आज भिडियो रे आमे तुमर 31 पृष्ठा आरंभ करवा। तो ये देखो 31 पृष्ठार प्रथमे कौन देला रोग कारण और प्रकार भेद। तो रोगर कारण कौन रोगर प्रकार भेद किपरि अच्छी है आम पढ़ा। तो ये देख प्रथम जाना रोग कौन। रोग होउछि एक अवस्था जहाँ शरीर कि मनर साधारण कार्य को प्रभावित करे। जेतेबेले गोटे बा एकाधिक अंग कि अंग संस्थान ठीक भाव कार्य करने बंद कर दियंती सेतेबेले एहिपरि होइथाय। किछि रोग बीजाणु भूताणु कृमि किंबा आदि प्राणी कबक भली अणुजीव बा एककोशी प्राणी मानक द्वारा होइथाए। एही रोग सृष्टि करुथिबा जीव मानकु रोगर कारक बा रोगाणु अणुजीव कुहा जाए। तो पिला माने रोग कारक बा रोगाणु अणुजीव कहिले काहाकु बुझा जीव जो रोग गुड़ाक सृष्टि करुथिबा बीजाणु भूताणु कृमि किंबा आदि प्राणी कबक भली एककोशी प्राणी मानकु आमे कोन कहि परिबा पिला माने रोगाणु अणुजीव बा रोग कारक। तो आ व्यतीत आउ कोन देछि देखो अन्य रोग गुड़िक संक्रमित खाद्य बा पुष्टिहीनता किंबा अस्वास्थ्यकर जीवनशैली हो पारे। किछि रोग अल्प समय पाई शरीर में रही थाए एवं अन्य केतक दीर्घ समय पाई जारी रही पारे। एथि निमित्त नियमित चिकित्सा किंबा जत्नर आवश्यकता रही थाए। रोग गुड़िक सेमानंकर कारण एवं व्यापीबार पद्धति अनुसार दुई भाग में विभक्त कराई। तो सेगुड़िक कौन पिला माने ना से दीटी विभाग है गोटे अणसंक्रामक रोग आ गोटे संक्रामक रोग। तो ये प्रथम जानिया पिला माने आमे अणसंक्रामक रोग काहाकू कहबा किछि रोग जेपरि श्वास रोग मधुमेह कर्कट इत्यादि अणुजीव मानक द्वारा हुए नहीं एवं जड़े संक्रमित व्यक्ति ठारू अन्य व्यक्ति को व्यापी न थाए। तो जो रोग गुड़िक माने कौन संक्रमित व्यक्ति ठारू अन्य व्यक्ति को व्यापी न थाए से गुड़िक आम अणसंक्रामक रोग कहीपर पिला माने। तो किसी अणसंक्रामक रोग जदि एग्जांपल पचार तुम मैंने कौन दे पार श्वास रोग मधुमेह कर्कट इत्यादि तुम दे पार। एगुड़िक साधारणतः जीवनशैली खाद्य और परिवेश सहित जड़ित। तो वर्तमान पिला माने आमे संक्रामक रोग काहाकू कुहा जाए देखिबा चलो। तो ये देख रोग कारक अणुजीव द्वारा हेउथिबा रोग गुड़िक संक्रामक रोग कुहा जाए। संक्रामक रोग गुड़िक जड़े व्यक्ति ठारू अन्य व्यक्ति को व्यापी पारे। संक्रामक रोगर किछि उदाहरण हेउछि कौन टाइफॉइड डेंगू फ्लू व ठंडा मिलीमिला एवं कोविड-19 इत्यादि। तो आशा करछि पिला माने तो माने बुझी पारिथिबो जे अणसंक्रामक रोग काहाकू कहैबा एवं तार एग्जांपल गुड़िक कौन एवं संक्रामक रोग काहाकू कहैबा एवं तार एग्जांपल गुड़िक कौन कौन। तो नेक्स्ट देखो ये कौन देला सांप्रतिक समय रे भारत रे हृदरोग कर्कट एवं मधुमेह भली अणसंक्रामक रोग गुड़िक व्यापक हो जाइछि। एहा लोक मानकर जीवनशैली रे परिवर्तन जोगु घटुछि। तो ये जो जीवनशैली गुड़िक परिवर्तन होइछि से गुड़िक कौन कौन हो पारे जेपरि अधिक प्रक्रियाकृत खाद्य ग्रहण कम व्यायाम करिबा एवं दीर्घ समय धरी बसी रहिबा। तो ये पिला माने तुम बही रे तुम करेक्शन करदेव। ये देख कौन देछि देख पिला माने दीर्घ समय पर्यंत बंचिबा देछि। तो ये तुम माने तुम बही रे भूल देछि तुम माने ये कौन करिवो दीर्घ समय पर्यंत बसिबा करेक्शन करदेव। आज भारत रे अधिकांश मृत्यु अणसंक्रमित रोग द्वारा हेउछि। एही दुई प्रकार रोग मध्य पार्थक्य बुझिबा द्वारा आमे रोग को किपरि व्यापी थाए एवं सेगुड़ी किपरि रोका जाय परिबा आमे ताहा जानि परिबा। तो ये नेक्स्ट कौन देला देख पिला माने संक्रामक रोग किपरि सृष्टि हुए एवं व्यापी थाए। समस्त संक्रामक रोग रोगकारक अणुजीव मानक द्वारा सृष्टि हुए। रोग जीवाणु माने आम प्रश्वास नेबा समय रे वायु माध्यम रे किंबा दूषित खाद्य किंबा जल व्यवहार करिबा बेले आम शरीर को प्रवेश करिथाए। किंतु एही रोग जीवाणु किपरि जणे व्यक्ति ठारू अन्य जन को व्यापी थाए यह साधारणतः वायु माध्यम रे संक्रमित व्यक्ति छिंक काश किंबा प्रत्यक्ष संस्पर्श रे यथा हाथ मिलाइबा संक्रमित व्यक्ति व्यवहार करुथिबा जिनिसपत्र व्यवहार करिबा द्वारा व्यापी थाए। आशा करछि पिला माने तुमने बुझी पारथिबो। नेक्स्ट देखो ये कौन देला
କିଛି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। କିଛି ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ମଶା ଓ ମାଛିମାନଙ୍କ ଭଳି କୀଟପତଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବାହକ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ମ୍ୟାଲେରିଆ ମାଇଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର ବାହକ କିଏ, ସେ ବାହକଟି ହେଉଛି ମାଇଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା, ରୋଗ କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା। ଏହି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା ଆସ ଜାଣିବା। ତ ଏଠି ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 3.4ରେ ଆସ ଜାଣିବାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏକ ସାମୂହିକ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଏକ ପାଠାଗାର ସର୍ଭେ ସମୟରେ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସାଧାରଣ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ 3.1ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି କିଛି ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାହେଇଛି। ପୁସ୍ତକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖି କିମ୍ବା ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କର। ଯଦି କୌଣସି ବିବରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ତାହାକୁ ଯୋଡ଼। ତ ଏଠି କିଛି ବିବରଣୀ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଯଦି କିଛି ଆଉ କିଛି ବିବରଣୀ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରହିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଯୋଡ଼ିପାରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା, ସାରଣୀଟି ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ କେଉଁ ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ତ ଚାଲ ଏଠି ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଦେଖ ସାରଣୀ 3.1ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କିଛି ସାଧାରଣ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ତ ଏଠି ଦେଖ ରୋଗ ଦେଇଛି, ତାର କାରକ ଦେଇଛି, ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ଲକ୍ଷଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ରୋଗ। ତ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଟି କାହାକୁ ଦେଇଛି, ଏଠି ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଓ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା। ତ ଏହି ରୋଗର କାରକ କିଏ ପିଲାମାନେ, ଭୂତାଣୁ। ତ ସଂକ୍ରମଣଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଶ୍ୱାସନଳୀ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ନାକ ବନ୍ଦ ଓ ପାଣି ବୋହିବା, ଗଳା ବ୍ୟଥା, ଜ୍ୱର, କାଶ, ଶରୀର ବ୍ୟଥା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଦେଲା, ନିୟମିତ ହାତ ଧୋଇବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା, ମୁହଁ ଓ ନାକକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ହାଡ଼ଫୁଟି। ହାଡ଼ଫୁଟି ରୋଗର କାରକ ହେଲା ଭୂତାଣୁ। ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଓ ଚର୍ମ। ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ହାଲୁକା ଜ୍ୱର, ଚର୍ମ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, ଚର୍ମରେ ଦାଗ ଏବଂ ଫୋଟକା ହେବା। ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ରୋଗୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା କରିବା, ମୁହଁ ନାକକୁ ଢାଙ୍କିବା, ଟୀକାକରଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ମିଳିମିଳା। ଏହାର କାରକ କ'ଣ, ଭୂତାଣୁ। ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ଚର୍ମ ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀ। ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଜ୍ୱର, ଗଳା ବ୍ୟଥା, ଗଳା ଓ କାନ ଓ ଚର୍ମରେ ଲାଲ ଦାଗ ପଡ଼ିବା। ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ରୋଗୀକୁ ଅଲଗା କରିବା ଏବଂ ମୁହଁ ନାକ ଢାଙ୍କିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ଟୀକାକରଣ କରିବା। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଯକ୍ଷ୍ମା। ତ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗଟି ବ୍ୟାପିବାର କାରକ କିଏ ପିଲାମାନେ, ବୀଜାଣୁ। ତ ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସଂକ୍ରମଣ କରାଏ ପିଲାମାନେ, ଫୁସଫୁସ୍। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, କାଶ, ଜ୍ୱର, ଥକାପଣ, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା, ରାତିରେ ଝାଳ ବୋହିବା। ତ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯକ୍ଷ୍ମା ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକ ସହିତ ମିଳାମିଶା ନ କରିବା, ମୁହଁ ନାକକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା, ଭଲ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଟୀକାକରଣ କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଏସବୁ ଗଲା ଆମର ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ରୋଗ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦୂଷିତ ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ରୋଗ। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦୂଷିତ ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ରୋଗଟି ଦେଇଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ର କାରକଟି କିଏ ପିଲାମାନେ, ଭୂତାଣୁ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରେ, ଯକୃତକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରେ। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ଳାନ୍ତି, ଜ୍ୱର, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା, ବାନ୍ତି, କାମ୍ଳ, ଉପର ପେଟ ଏବଂ ଡାହାଣ ପେଟରେ ବ୍ୟଥା। ତ ଏହାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଫୁଟା ଯାଇଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଏବଂ ଟୀକାକରଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ହଇଜା। ତ ହଇଜାର ଦେଖ କାରକଟି କିଏ ପିଲାମାନେ, ବୀଜାଣୁ।
तो यह आमर को अंग को संक्रमित करे अंत्रनली यार लक्षण कौन पिला माने तरल झाड़ा और जल शुष्कता तो यार प्रतिषेधक व्यवस्था कौन पिला माने भल भाव रंधा खाद्य और फुटा जाइथिबा पानी पीवा टीकाकरण करिबा व्यक्तिगत परिष्कार परिच्छन्नता और उत्तम स्वच्छता अभ्यास करिबा। नेक्स्ट देखो ये देछि पिला माने आंतरिक ज्वर कारकटी किए पिला माने बीजाणु यह आम शरीर को अंग को संक्रमित करि थाए अंत्रनली को यार लक्षण कौन पिला माने मुंड व्यथा पेट व्यथा ज्वर और पतला झाड़ा तो यार प्रतिषेधक व्यवस्था कौन पिला माने व्यक्तिगत परिष्कार परिच्छन्नता उत्तम स्वच्छता अभ्यास भल भाव रंधा खाद्य और फुटा पानी पान करिबा और टीकाकरण करिबा। तो देखो पिला माने नेक्स्ट देला कौन गोल कुरुमी रोग तो ये रोगर कारक किए पिला माने कीट यह आम शरीर को अंग को संक्रमित करे अंत्रनली यार लक्षण कौन पिला माने भोक ह्रास ओजन कमिबा रक्तहीनता मलरे कृमि पड़िबा तरल झाड़ा हवा ओजन ह्रास हेबा। तो यह रोगर प्रतिषेधक व्यवस्था कौन रही पिला माने व्यक्तिगत परिष्कार परिच्छन्नता उत्तम स्वच्छता अभ्यास भल भाव रंधा खाद्य और फुटा पानी पीवा। तो ये सब गला आमर दूषित पानी और खाद्य मध्य व्यापी किसी रोग। नेक्स्ट देखो ये देछि पिला माने कीट पतंग द्वारा संक्रमित रोग तो कीट पतंग द्वारा संक्रमित प्रथम रोग कौन देला देखो मैलेरिया तो मैलेरिया कारक किए पिला माने आदि प्राणी संक्रमित होउथिबा अंगटी कौन चर्म और रक्त तो यही रोगर लक्षण कौन पिला माने प्रबल ज्वर प्रचुर झाल बाहरिबा समय समय ठंडा लगिबा। नेक्स्ट देखो ये प्रतिषेधक व्यवस्था कौन देला मशारी और मशा प्रतिषेधक औषध व्यवहार करिबा लंबा हाथ पोशाक पिंधिबा घर भितर और बाहर मशा मानकर वंश वृद्धि को नियंत्रण करिबा इत्यादि। नेक्स्ट देखो ये देखो डेंगू ज्वर देला पिला माने डेंगू ज्वर कारक किए पिला माने भूताणु तो यही रोग आमर को अंग को संक्रमित करि थाए पिला माने चर्म और रक्त यही रोगर लक्षण कौन ज्वर मुंड बिंधा मांसपेशी और तंटीर जंत्रणा और अरुचि तो यही रोगर प्रतिषेधक व्यवस्था देख पिला माने कौन देछि मशारी और मशा प्रतिरोधक औषध व्यवहार करिबा लंबा हाथ पोशाक पिंधिबा घर भितर और चारि पाखरे मशा मानकर वृद्धि को नियंत्रण करिबा खाली जगह पानी जमीबा को न देई मशार वंश वृद्धि को रोकिबा। तो ये पिला माने देखो नेक्स्ट कौन देला सारणी 3.1 रु आमे बुझी पारिबा जे संक्रामक रोग गुड़िक किपरि व्यापी थाए एवं सेगुड़ी को किपरि रोका जाई पारिबो एठारे किछि सरल किंतु गुरुत्वपूर्ण सतर्कता दिया जायछि। तो ये कौन देछि देखो प्रथमे निजको आम चारि पाखकु सफा रखिबा प्रतिदिन मौलिक परिष्कार परिच्छन्नता अभ्यास करिबा रोग जीवाणु मानकु दूर करिबा पई साबुन पानी रे हाथ धोइबा काशिबा किंबा छिंकिबा समय आम मुह नाक को घोड़ाई रखिबा भीड़ स्थान मानकरे मास्क पिंधि सुरक्षित रहिबा तौलिया और रुमाल भली व्यक्तिगत जिनिस को अन्य काहाको व्यवहार करने को देबा नहीं आम घर खाद्य एवं पानी को परिष्कार रखिबा आमे असुस्थ समय रे घरे रहिबा एवं विश्राम नेबा द्वारा आम शरीर सुस्थ रहिबा सहित अन्य मानकु रोग व्यापीबार को दिए नहीं। तो नेक्स्ट देखो ये कौन देला पिला माने किछि संक्रामक रोग आम शरीर भितर रोहुथिबा कृमि द्वारा हुए से माने शरीर रो पोषण पदार्थ संग्रह करी परजीवी भावे बंचंती जो माने अन्य जीव शरीर रो खाद्य ग्रहण करी बंचंती से मानंकु परजीवी कहा जाए। एही कृमि गुड़िक दूषित खाद्य जल माटी किंबा संक्रमित लोक और पशुक संस्पर्श व्यापी थाए और से माने आम शरीर भितर पशिबा फल से माने कौन करती ना आम शरीर रो पोषण पदार्थ ग्रहण करी से माने परजीवी भावे बंची रहंती और आमको विभिन्न रोगरे रोगाक्रांत करांती। तो आशा करुच्ची पिला माने तो माने बुझी पारिथिबो संक्रामक रोग गुड़िक विषय रे। तो वर्तमान देखो अणसंक्रामक रोग गुड़िक किपरि हुए तुमे जानिछो जे कर्कट मधुमेह एवं
ଶ୍ୱାସରୋଗ ଭଳି ଅଣସଂକ୍ରମିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ମୃତ୍ୟୁର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ। କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷକ ଅଭାବରେ ହେଉଥିବା ସ୍କର୍ଭି, ରକ୍ତହୀନତା, ଗଳଗଣ୍ଡ ଭଳି ରୋଗ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜାଣିଛ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବଜନିତ ରୋଗ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନୁହେଁ। କର୍କଟ, ମଧୁମେହ ଓ ଶ୍ୱାସରୋଗ ଭଳି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯେମିତିକି 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ମଧୁମେହ ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଯାହା ବୟସ୍କ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ହର୍ମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ, ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ମେଦବହୁଳତା, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ଅଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣମାନଙ୍କର ସମାହାର ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆସ ଆମେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର କାରଣ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟ 3.5ରେ ଆସ ସର୍ଭେ କରିବାରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ସାରଣୀଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ସାରଣୀ 3.2 ଏଇଠି କିଛି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ନାଁ, ସଂକେତ, ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଲା? ମେଦବହୁଳତା। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଅଧିକ ଓଜନ, ମୋଟାପଣ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଓ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇଠି ମଧୁମେହ ଦେଇଛି। ତ ଏହାର ସଂକେତ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷ ହେବା, ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେବା, କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗିବା, ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭରେ ମନ୍ଥରତା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଉ ମଧୁମେହ ପାଇଁକି କ'ଣ ହେବ? ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ସଂକେତ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ? ତାପରେ ଏଠି ତୁମମାନେ 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଇପାରିବ ଏଠି କର୍କଟ। ତ କର୍କଟର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ତୁମମାନେ ଏଇଠି ୱେବସାଇଟ୍, ପୁସ୍ତକ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବ। ଦେଇକି ତୁମମାନେ ଏଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବ। ତ ଏଇଠି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ? ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା। ଡକ୍ଟର କମଲ ରଣା ଦିଭେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଜୈବ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷକ ଥିଲେ। ହର୍ମୋନ୍ ଏବଂ କିଛି ଭୂତାଣୁ କର୍କଟ ରୋଗ ସହ କିପରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଓ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ କିପରି ତମାଖୁ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଶେଷ କରି କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ସେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଏଠି 3.5 ରୋଗକୁ କିପରି ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତୁମେ ହୁଏତ ଚିକିତ୍ସା ଠାରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଭଲ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଶୁଣିଥିବ। ତ ଦେଖ, ଚିକିତ୍ସା ଠାରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଭଲ ଏ ବାକ୍ୟଟିର ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ, ଯଦି ଆମକୁ ରୋଗ ହେଲା ତାପରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବାଠୁ ଭଲ ଆମେ କିପରି ରୋଗ ହେବନି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେଉ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଣ୍ଡ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।